कुशमंडी में देर रात तूफान से तबाही, घरों की छतें उड़ गईं, मक्का और गेहूं जमीन पर बिछ गए, किसानों को नुकसान। देर रात अचानक आए तूफान ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमंडी ब्लॉक के अलग अलग इलाकों में बहुत नुकसान किया। तेज हवा के झोंकों से कई फूस के घरों की छतें उड़ गईं, कई जगहों पर पेड़ गिर गए और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे कुछ समय के लिए बिजली सप्लाई रुक गई। कुशमंडी ब्लॉक की कोरंच ग्राम पंचायत और आसपास के कई गांवों में कई परिवार तूफान की वजह से प्रभावित हुए। कई लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि उनके घरों की टीन और पुआल की छतें उड़ गई हैं। रात के अंधेरे में अचानक आए तूफान से स्थानीय लोग घबरा गए। बताया जा रहा है कि कई परिवार रातों रात अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। सिर्फ घरों को ही नहीं, खेती बाड़ी के सेक्टर को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मटका के खेत समेत कई इलाकों में मक्के और गेहूं के बड़े बड़े खेत जमीन पर गिर गए। इस वजह से किसानों को अपनी फसल काटने से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ है। कई किसानों ने कहा कि वे बहुत परेशान हैं क्योंकि महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई है। तूफान के बाद कुशमंडी पंचायत समिति के एग्रीकल्चर ऑफिसर रेजा जहीर अब्बास ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने खेतों में जाकर मक्के और गेहूं के किसानों से बात की और मौके पर हुए नुकसान का मुआयना किया। किसानों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि नुकसान की रिपोर्ट जल्द तैयार करके एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएगी। स्थानीय पंचायत सूत्रों के मुताबिक तूफान से प्रभावित परिवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी नुकसान हुई जमीन का पता लगाने का काम किया है। গতকাল আমাদের কুসুমুন্ডি ব্লকের করঞ্জি অঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলেও একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। আজকে আমাদের করঞ্জি অঞ্চলে আমাদের প্রধান উপপ্রধান সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বাররা আমরা প্রায় প্রত্যেকটা বুথেই আজকে আমরা ভিজিট করলাম। তাতে দেখলাম গম এবং ভুট্টার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তোর সঙ্গে অনেকের বাড়ির চালা উড়ে গেছে আমরা দেখলাম, এবং আমাদের ইলেকট্রিক পোল অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে এবং আমাদের অনেক জায়গায় গাছ ভেঙে গেছে। আমরা আমাদের কুসুমুন্ডি ব্লকের বিডিও ম্যাডাম ডক্টর নয়না দেখে আমরা অনুরোধ করেছি এই সমস্যাগুলো যেন দেখা হয়। আমাদের এডিএ সাহেব বিক্রমদীপ ধর্ম মহাশয়কে বলেছি, এবং সর্বশেষ আমি যেটা রিকোয়েস্ট করেছি আমাদের স্টেশন ম্যানেজার জগদীশ বর্মন মহাশয়কে, এবং তাতে যেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা দেওয়া যায়, কারণ যে এটা খুব এমার্জেন্সি একটা জিনিস। এভাবে যে ক্ষতিপূরণ ক্ষতি হয়েছে এটা কল্পনা করা যাচ্ছে না। আমার বিঘাকে বিঘা হচ্ছে ভুট্টা এবং আমাদের গম ক্ষেতের প্রচুর মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ভুট্টাগুলো তো হবে না। আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা এখন প্রায় প্রত্যেকটা বুথে যেটা দেখলাম শুধু একই অবস্থা। আমরা একটা আবেদন রাখবো, আমরা প্রত্যেকবারে আমরা কৃষি দপ্তর থেকে প্রচার করি আমাদের বাংলা শস্য বীমা যোজনার যে ফর্ম ফিল আপ, সেই ফর্ম ফিল আপটা বেনিফিশিয়ারি যেন অবশ্যই যেন করে। আমাদের কোনো প্রিমিয়াম দিতে হয় না, শুধু কাগজপত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, জমির দলিল অথবা খতিয়ান দিয়ে এবং মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমাদের দরখাস্ত করলে এই ক্ষতিপূরণগুলো পাওয়া যায়। যেসব বেনিফিশিয়ারি বা কৃষক এখনো করেননি, সামনেবারের জন্য অবশ্যই করবেন। এবং আমি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেছি যেন কৃষকরা যেন তাদের যেটা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণটা যেন পায়।